Hello, friends! I'm your rainbow ice cream poppet. Let's learn colors together. Can you find the red, blue, yellow, and... हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे आइसक्रीम, पॉपिट आइसक्रीम। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। हम गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा खाते हैं। रेड कलर नो, ग्रीन कलर नो, ब्लू कलर नो, पर्पल कलर नो, ग्रीन कलर नो, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर नो। तो हम कौन सा ब्लैक कलर से पहले पॉपिट आइसक्रीम को ड्रा करेंगे। पॉपिट आइसक्रीम है, आइसक्रीम। A, B,